जय जगन्नाथ शिक्षा सृजनी यूट्यूब चैनल ले समस्त को पुणी थरे बहुत बहुत स्वागत। भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर जदि आपण चैनल नुआ अछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करदेबे एवं एही भली नुआ नुआ भिडियो देखिया पई पाखरे थिबा बेल आइकन टी को क्लिक करदेबे। तेबे चलंतु आजिरो भिडियोटी आरंभ करिबा। आज आमे वृक्ष महात्म्य कवितार अभ्यास प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। एहार पार्ट 1 रे आमे संक्षिप्त प्रश्नोत्तर गुडी को आलोचना करिबा। नेक्स्ट पार्ट रे आमे लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को आलोचना करिबा। तेबे चलंतु देखिबा। प्रथम प्रश्न 1 नंबर आस कथावार्ता हेबा। क नंबर प्रश्न ओडिया भागवतर रचयिता किए? एहार उत्तर हेउची अतिबड़ी जगन्नाथ दास। ख नंबर कवि जगन्नाथ दास केउ शताब्दी रे जन्मग्रहण करिथिले? एहार उत्तर हेउची पंचदश शताब्दीर शेषार्ध और षोडश शताब्दीर प्रथमार्ध मध्यरे। ग नंबर ओडिया भागवतर केउ स्कंधरु वृक्ष महात्म्य कविताटी आना जाइची? एहार उत्तर होउची दशम स्कंध। घ नंबर केउ मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहूतिले? एहार उत्तर होउची गोप बालक मानक आगरे। म नंबर जमुना विषय रे कौन कुहा जाइची? एहार उत्तर होउची जमुना कूଳରେ गोप बालक मानक सहित श्रीकृष्ण पहुँचीचंती ओ सुशीतल जल पान करी वृक्ष तले विश्राम नेइथिबा कथा जमुना विषय रे कुहा जाइची। 1 नंबर प्रश्न सरी जाइची। एबे देख 2 नंबर प्रश्न। आस 2 बा 3टी वाक्य रे तळ प्रश्नर उत्तर लेखिबा। क नंबर प्रश्न होउची श्रीकृष्णଙ୍କ नाम दामोदर होइची, एहार कारण कौन? एहार उत्तर होउची दाम शब्दर अर्थ दौड़ी। पिलादिने अमानिया श्रीकृष्णଙ୍କୁ माता यशोदा दौड़ी रे बांधी देइथिबार दाग तांको शरीर रे रही जाइथिला, सेही हेतु श्रीकृष्णଙ୍କ नाम दामोदर होइची। ख नंबर गोप बालक माने दुख अनुभव करुथिले काहींकी? एहार उत्तर हेउची प्रचंड ग्रीष्मताप हेतु गोप बालक माने दुख अनुभव करुतिले। ग नंबर प्रश्न वृक्ष को सुजनक सहित तुलना कराजिबार कारण कौन? एहार उत्तर होउची सुजन माने परर उपकार करिथांती, ठीक सही भली वृक्ष परर उपकार करे, एहा ही वृक्ष को सुजनक सहित तुलना कराजिबार कारण। घ नंबर जीविका हंती प्राणींकर, एही धाड़ीरू वृक्षर उपकारिता संपर्क रे तुमे कौन जानिबाकू पाउछ? एहार उत्तर होउची जीविका हंती प्राणींकर, एही धाड़ीरू वृक्ष प्राणी मानकर जीविका उपार्जनर माध्यम साजी तांकर उपकार साधन करुछि बोली जानिबाकू पाउछु। व नंबर केउ स्थान को गले अतिथि को निराश हेबाकू पड़े नहीं? एहार उत्तर होउची सुजन बा साधु लोक मानक घर को गले अतिथि को निराश हेबाकू पड़े नहीं। 2 नंबर प्रश्न सरी जाइची। एबे देख आस कवितार पद पूरण करिबा। क नंबर ख्यार अंगार भस्म अठा डैश, उत्तर होउची गृह को साजी बाड़ कंटा। ख नंबर धन्य जीवन एहांकर डैश, उत्तर होउची जीविका हंती प्राणींकर। ग नंबर पत्र कुसुम फल छाई, उत्तर होउची मूल बकल दारु देई। 4 नंबर एही कवितारू भल लागुथबा पदगुड़िक निर्वाचन करी आवृत्ति करिबा। तुमको जो सबू पदगुड़िक भल लागुथबा तमे लिखि पारिबो। मु एठारे किछि सिलेक्टेड पदगुड़ी को मते जोड़ा भल लागिला मु एठारे उद्धृत करिछि। करे होउची परे करंती उपकार सुजन प्राणीक व्यवहार। तापरे सुजन घरे जेन्हे जाई अतिथि निराश नुहई। गरे मन वचन धने करी जे होए पर उपकारी दिन हरंती दुख सुखे से धन्य इह पर लोके। ता परवर्ती प्रश्न देख 6 नंबर
ତଳ ଲିଖିତ ନାମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାଖା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ସଖା ହେବ। ସଖାଙ୍କ ନାମ ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଶ୍ରୀଦାମ, ଅର୍ଜୁନ, ସୁବଳ, ବିଶାଳ, ପ୍ରାଂଶୁ, ଦେବପ୍ରସ୍ଥ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାଂଶୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 7 ନମ୍ବର। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ଘର୍ମ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବର୍ଷା, ଝାଳ, ଲାଳ, ଚମଡ଼ା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝାଳ। ଘର୍ମର ଅର୍ଥ ଝାଳ। ଖ ନମ୍ବର ଦାରୁ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ସୁନ୍ଦର, କର୍କଶ, ମଠ, କାଠ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଠ। ଦାରୁର ଅର୍ଥ କାଠ। ଗ ନମ୍ବର ଦ୍ୟନ୍ତି। ଦ୍ୟନ୍ତିର ଅର୍ଥ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବ। ଥୁଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି, ନିଅନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୟନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିଅନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ଆସ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। 8 ନମ୍ବର। ମହତ ଶବ୍ଦରେ ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ଶବ୍ଦଟି ହୁଏ ମହତ୍ୱ। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଗୁରୁ, ବିଶେଷ, ସତ୍, କ୍ଷୁଦ୍ର, ଦୂର, ସ୍ୱ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱ। ଆମେ ଗୁରୁରେ ତ୍ୱ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୁରୁତ୍ୱ। ସେମିତି ବିଶେଷ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱ ସମାନ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେବ। ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱ କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱ। ଦୂର ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱ ଦୂରତ୍ୱ। ସ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱ ସ୍ୱତ୍ୱ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛି ପଦ ପୂରଣ କର। କ ନମ୍ବର ମନ ବଚନ ଡ୍ୟାସ୍ କରି ଯେ ହୋଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପକାରୀ। ପ୍ରଥମରେ ହେବ ମନ ବଚନ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଧନେ କରି, ତାପରେ ଯେ ହୋଏ ପର ଉପକାରୀ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଶୀତ ବରଷା ଡ୍ୟାସ୍ ଦୁଃଖ ସହି ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। କରେ ଅଛି ନିଦାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି ଝରୁଛି ମୁହଁ ପତ୍ର ଲାଗି। ପ୍ରଥମ ଲାଗିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ବା ଦେହରେ ଲାଗିବା। ଏଇ ଲାଗିର ଅର୍ଥ। ଝରୁଛି ମୁହିଁ ପୁତ୍ର ଲାଗି। ଲାଗିର ଅର୍ଥ ଏଠି ହେଉଛି ପାଇଁ ବା ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ। ତାପରେ ଦେଖ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ ସଞ୍ଚିତ ଧନ କର୍ମେ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମ ଲାଗେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୂଳରେ ବା ନିକଟରେ। ଯମୁନାର କୂଳରେ ବା ନିକଟରେ। ସଞ୍ଚିତ ଧନ କର୍ମେ ଲାଗେ। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଗେର ଅର୍ଥ କାମରେ ଲାଗେ ବା ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ରବିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତପନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାନୁ। ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତରୁ, ପାଦପ। ପୁଷ୍ପର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମର ହେଉଛି ଫୁଲ ଆଉ କୁସୁମ। ପଲ୍ଲବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପତ୍ର, ଦଳ। ଆମର ଏତିକିରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।